أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا آه. رب يسر ولا تعسر وتمم آه. بالخير. آمين يا رب العالمين. آه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल कहफ आयत नंबर 84 till 87 आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مكنا إنا مكنا إنا مكنا إنا إنا مكنا له له لا في الأرض في الأرض وآتيناه 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 من كل شيء من كل شيء سببا. سببا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا مكنا له له في في الأرض الأرض وآتيناه وآتيناه من كل شيء شيء سببا. سببا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا إنا مكنا له في مكناه في الأرض الأرض وآتيناه وآتيناه من كل كل شيء شيء سببا. سببا.
यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर जो सबसे पहले वर्ड है इन्ना, तो पहले आपने गुन्ना करना है, उसके बाद अलिफ मद्दा करना है, यानी कि जो ड्यूरेशन गुन्ने की होगी वही उसके बाद उतनी ही मद के साथ आपने इसको बढ़ाकर पढ़ना है। मक्कन्ना के अंदर आप देखिए दो तशदीदें हैं, वन आफ्टर वन, तो आपने इनमें से एक को भी ड्रॉप नहीं करना। मीम को पहले काफ से मिलाइए, फिर काफ को नून से मिलाइए, नून पर गुन्ना करने के बाद इस पर मद्दे असली कीजिए। इन्ना मक्कन्ना, إنا مكنا مكنا यहाँ पर अगदी है, इसको अगदी नहीं पढ़ना है, यानी कि जेर को बढ़ाकर नहीं बल्कि आप जल्दी से अदा करेंगे। फिल अगदी, في في الأرض الأرض इन्ना مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا إنا مكنا مكنا له له في في الأرض الأرض وآتيناه وآتيناه من من كل كل شيء شيء سببا سببا فأتبع سببا. فأتبع فأتبع سببا سببا فأتبع 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 سببا. سببا سببا فأتبع سببا فأتبع فأتبع سببا سببا حتى 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 إذا 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 بلغ 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 م- مغرب الشمس. مغرب مغرب الشمس الشمس مغرب الشمس. مغرب مغرب الشمس الشمس यहाँ पर मीम के ऊपर आपने गुन्ना नहीं करना है, शम्सी नहीं है, मगरिब शम्सी। مغرب مغرب الشمس الشمس वजदहा وجدها वाज وجدها वा वजदहा नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। वजदहा وجدها وجدها तगरुबु تغرب تغرب في عين في في عين عين في عين في في عين عين حمئة حامية حامئة حمئة حامية حامئة ووجد 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 عندها عندها قوما 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 قلنا قلنا يا ذا القرنين يا يا ذا القرنين القرنين يا ذا القرنين يا يا ذا ذا القرنين القرنين إما 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 أن تعذب أن أن تعذب تعذب أن تعذب أن أن تعذب تعذب وإما وإما وإما
تتخذ أن تتخذ أن تتخذ أن تتخذ فيهم حسنا فيهم فيهم حسنا فيهم حسنا فيهم فيهم حسنا حسنا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما حتى حتى إذا بلغ بلغ مغرب مغرب الشمس الشمس وجدها وجدها تغرب تغرب في في عين عين حمئة حامية ووجد ووجد عندها عندها قوما قوما. ये जो ऊपर आपने लाइन पढ़ी है इसमें बेशतर अल्फाज को आपने स्ट्रेच किया है, जैसे बलगो, फिर उसके बाद मगरिब शम्सी, मीम पे गुन्ना किया है, उसके बाद तगरुबू फी आइन। तो ये बहुत सारी गलतियां हुई हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 के करीब आपने गलतियां यहाँ की, इसको अवॉइड कीजिए। حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما حتى حتى إذا بلغ بلغ مغرب مغرب الشمس الشمس وجدها وجدها تغرب تغرب في عين عين حامئة حامية ووجد ووجد عندها عندها قوما. قوما حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما حتى حتى إذا إذا بلغ بلغ مغرب مغرب الشمس الشمس وجدها وجدها تغرب في تغرب في عين عين حامية حامئة حامية ووجد ووجد عندها عندها قوما. قوما حمئة حامية حامئة حمئة حامئة حامية قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قلنا قلنا يا ذا يا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تتخذ حسنا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قلنا قلنا يا ذا يا ذا القرنين إما القرنين أن تؤذب أن وإما أن تعذب تتخذ فيهم وتتخذ حسنا. فيهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اس سے بیشتر جب ہم نے لیسن سٹارٹ کیا تو اس میں ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے ان میں سے جو تیسرا سوال تھا وہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا. تو ذوالقرنین کون تھا اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اشارات ملتے ہیں کہ ذی القرنین دراصل ایک بادشاہ تھا جو مومن بادشاہ تھا اور ایک بہت بڑی خطہ زمین کا مالک تھا، یعنی کہ اس کی بادشاہت زمین کے ایک بہت بڑے حصے تک قائم تھی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو انہیں بادشاہت سے نوازا ہوا تھا، علم سے نوازا ہوا تھا. ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو کچھ نام آتے ہیں، جیسے بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے یا بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید ذوالقرنین اسکندر اعظم کو کہا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسکندر اعظم جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا. یہاں پر ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں سے تھا، جس نے بادشاہت کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور تکبر اور ظلم کا اور سرکشی کی روش اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمانبردار بندوں میں سے ایک بندے تھے. انا بے شک ہم نے مکننا قدرت دی لہو اس کو فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور عطا کیا اس کو من سے کلی ہر شیء چیز سے سببا سامان. اب ذوالقرنین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیا احسانات تھے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا مکننا لہو فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر بادشاہت اور قدرت عطا کی، طاقت اور قوت عطا کی، حکومت عطا کی. ان کا حکم چلتا تھا، ان کا امر چلتا تھا، ان کی بات چلتی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جو سامان زندگی یا اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے جو اسباب ان کو ضرورت تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے سب ان کو فراہم کیے، ان کو عطا فرمائے. اب وہ سبب کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ذریعہ سبب دراصل ذریعے کو بھی کہتے ہیں، رسی کو بھی کہتے ہیں، سامان کو بھی کہتے ہیں، اور وہ تمام نعمتیں ہیں جو انسان کی ضروریات کو پوری کرنے کے اندر داخل ہوتی ہیں، وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے نوازا ہوا تھا. اب یہ ہر کل شیء سے مراد ہر وہ چیز جس کی ان کو ضرورت تھی اپنے کام کی تکمیل کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ ان کو نوازا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نعمتوں کی صورت میں دی، جیسے صلاحیت، قدرت، سمجھداری، فہم و فراست، علم، اور اسی طرح جو دوسرے اسباب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جیسے بادشاہت، اور اس کے علاوہ اس کے اندر آنے والی جتنی بھی ٹیکنالوجیز تھیں یا جو کچھ بھی واٹ ایور جو بھی تھا، جو مانوی جن کو ٹچ کر سکتے ہیں، جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جن کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، وہ بھی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. تو انہوں نے ان چیزوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فَأَتْبَعَ، بس پیچھے چلا، سببا ایک سامان کے یا اس ذریعے کے، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ فَأَتْبَعَ سببا، یعنی کہ جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، چاہے وہ حصی تھے یا مانوی تھے، چاہے وہ فہم و فراست کے لحاظ سے تھے، علم کے اعتبار سے تھے، حکومت کے اعتبار سے تھے، یا جو مانوی حصی اعتبار سے تھے، وہ سارے کے سارے جو بھی اسباب تھے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا. یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ان سے انہوں نے پازیٹیو وے میں بھرپور فائدہ اٹھایا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے پازیٹیو وے میں انسان فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کی آخرت میں بہترین اعمال کے اندر اضافے کا سبب بنتی ہیں. تو یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمائیں ان کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا مغربا ڈوبنے کی جگہ، الشمسی سورج کی، وجدہا تو اس نے پایا اس کو، کس کو؟ یعنی کہ سورج کو، تغرب ڈوبتا ہے، فی میں عین ایک ندی میں یا چشمے میں،
मिअतिन कीचड़ या दलदल वाले, व वजदा और पाया, इंदहा पास इसके, कौमन एक कौम को। जुल्करनैन ने एक बहुत बड़ा खत्ता ज़मीन को फतह किया और बिल आखिर वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जिसका यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं कि हत्ता इज़ा बलगा, अब वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहाँ पर सूरज डूब रहा था, और सूरज डूबने के मुकाम पर वो किस जगह पर खड़े थे, वो एक समंदर के पास खड़े थे या एक नदी के पास खड़े थे। यहाँ पर चश्मे का या नदी का जिक्र आता है कि वहां जहां पर पानी था उसके करीब वो खड़े थे। अब वो पानी की हैयत कैसी थी, एक ऐसा पानी जो काला हो चुका था। और पानी काला कब होता है, जब वो एक अरसे तक किसी जगह पर खड़ा रहे, तो खड़ा होने की वजह से वो वहां पर उसका रंगत और हैयत बदल जाती है और उसमें बदबू पैदा हो जाती है। और यहाँ पर हमीअतिन मतलब ये कि वो काली नदी थी और वो दलदल जैसी थी, क्योंकि एक सतह जमीन के ऊपर जब पानी एक अरसे तक ठहरा रहे तो वो दलदल की उसने शक्ल इख्तियार कर रही थी। और उसके पास उन्होंने देखा कि वहां पे वो सूरज डूब रहा था। उस मुकाम पर उन्होंने एक कौम को देखा। फकुलना कहा हमने, या दुलकरनैनी ए दुलकरनैन, इम्मा ख्वा अन ये के तो आदिबा तो अजाब दे, व इम्मा और ख्वा अन ये के तत्तखिदा तो इख्तियार कर, फीहिम इनसे हुस्ना भलाई। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म फरमाया कि चाहे तो तू इन लोगों को जिनके ऊपर तुम्हें अल्लाह ताला ने कुदरत दी है, तुम्हें अल्लाह ताला ने दो बातों का इख्तियार दिया है, चाहे तो इनके साथ अजाब का मामला करो, ख्वाह तुम इनको तकलीफ दो और ख्वाह तुम इनको इनके साथ भलाई का रास्ता इख्तियार करो। तो वो क्यों था भलाई का रास्ता और क्यों अजाब था, ये किस वजह से है। सबसे पहले तो ये कि इन अशारात से ये महसूस होता है कि वो जो कौम थी वो मुसलमान कौम नहीं थी, वो मुनकिर कौम थी या काफिर कौम थी, और जुल्कुरनैन जो थे वो मोमिन थे। दूसरा ये कि इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, कि अल्लाह ताला तुम्हें इख्तियार देते हैं कि उनसे भलाई करो या फिर उनसे तकलीफ देने वाला मामला इख्तियार करो। क्योंकि जहाँ पर भी एक फाते इंसान दाखिल होता है तो फाते इंसान के दो रवैये होते हैं, या तो वो वहां पर हुकूमत और अदल कायम करता है, इंसाफ कायम करता है और वहां के रहने वालों के साथ अच्छा सलूक करता है, और या फिर वो उनके साथ बुरा सलूक करता है, जालिमाना सलूक करता है और उनको अपना मुती और फरमाबरदार बनाता है, गुलाम और लोंडिया बनाता है, उनके माल पे दस्तरस हासिल करता है और उनके साथ बुरा सलूक करता है। तो यहाँ पर दो इख्तियारात थे जिनमें से एक चीज को इख्तियार करने का अल्लाह ताला ने उनको ऑप्शन दिया कि ये दोनों चीजें आपके सामने हैं, चाहे तो आप इनके साथ बुराई का मामला करें और चाहे तो आप अच्छाई का मामला करें। तो आगे क्या हुआ इंशाल्लाह हम आने वाले अस्बाक में इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं, जो आज के लेसन से हमने सीखा कि जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं उनसे पॉजिटिव वे में भरपूर फ़ायदा उठाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। चाहे वो फ़हम फरासत की सूरत में हो, अहलियत और काबिलियत की सूरत में हो, इल्म और दानाई की सूरत में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ माल दौलत की सूरत में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास है और हम उससे बेहतरीन फ़ायदा उठाकर दुनिया और आखिरत में अपने लिए बेहतरीन अमाल में इजाफे का सबब उनको बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला तौफीक और हिम्मत अता फरमाए और हमें हमेशा हक पर कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियिना मुहम्मद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا آمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آمين أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان آمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا آمين رب العالمين. السلام آمين عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. وإياكم.